والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا obo dirikoto minke la yiri lebo ni ala che kwa la bino kanda o ya fole aflana obe bara minani sigiyoro ni nugu la lugu be kami fo lonina ni e karamogo fen blaya tesika fo la peut-être nanu tala bama ko amese ka fo nan tala la gina amese ka fo ma lugu be wuri ala yere ko so mige kanna au déplacement ni koso be kan fo kan be mi mo la kan yere be ko mi ala yere le be kan do dolo dala o ya fo o koso ni a wajibi sigila yoro ika wuri ka taga ika here bolia asabana emiye karamoy na foli nya ko karamogo kisna doli ka dugu kono ika kanda taramasere ole yige tagai ni talo yoro la kira ko je sabana na wajibi lame asabana fa a'rada Allahu an akalo ko wajibi be walma bola wajibi kan aka yere fisayama ala fana ni ka yere kodo ala ban kisla kaboma o ko so lona ba mi bambulo ambe duwa nyino fe nko so gwaji kala ya duwa be jabi slama fana ni ka duwa wa balma slama fana be jabi awaka duwa fana nyini balma slama fa e sunali ambe duwa nyino fe ambe kala ka yera koro ka una bara ni mano anya ba pare ndugulan abe déplacer la kabo fo ba ko fo ya mobili mimbe nanae essentiel be kala appareil nous yera mako ba entretien liga appareil nous yera barakela ou debatigu slama e koloni o kolon kononana korogo kan yera ka sigi bara min kela ni ko ni wadu ko kelengele be bara min kela ni anga lo akora yime o nyiri nino ya rabbi kan fanga si ala makela kalona ulado o ibara bay kato ta aéroport la o ibara bay kalono e foka ta so ya tagali ma o ibara bay halo tato ka avion bien tige o iko bay nga bara yere ime ka fem biliman bla koro o nyini nino cha yere la ka nyini gali jabi ni kene kan neto kene kan ambe ko itaka kene de kambi che ko ita ambe ka kene le kan mo site nyini gali jabi ya ni kele te ambe na wajibi le lame nimi kumuna ka teme yo toyi ato jabi me ka fone ba jabi net na yere mangoya de ko itabe kene ni kan de na fen jabi ola ko to ale ni fo fiye o ambe ko itaka kene le kan ale le be na bela jeni jabi le ko ni be kele mi faraka ole ka fo a déplacer kabo bamako kana ni temu ni fo korogoya ananga karamogo che jane akaka ne no itawidu temu akaka amba nyina la fala ka sarake al gine an fana ni nana mi koso ango soro fo ka fa wajibi na tun dana kwa be ke fo ka ta se soro mama ati lobo fiu awa karamogo mi nugu nana luyo tan na fa soro la kalande uye na fa soro na ba be na fa soro alhamdulillah amena micro sirko anga shekuba masheko ita abaka nyiningalu jabi nimi kumuna mitano isokono wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Zakaria attends une question maintenant quoi voilà les questions ça va les questions ça va faire bisuna sini ni ala sonama question to bana bla inshallah sini amana kanyo fe ya sini ta mawdu ubana beda jinin lawasa no yi al huquq azawjiyya no yi furjo mo ga hakay ni Allah subhanahu wa ta'ala so mashikana na sini ni musuti bolo beina pour kay fo am benya fe na dara lu kuna ba bara nyongo fe ni Allah subhanahu wa ta'ala sonama d'accord donc al bele Omar ba musukula ubana to okay d'accord c'est là que Allah kan mo sey la haram d'accord donc ni Allah sonama nyiningali flana ambade do kan nyiningali ke ko karamogo kuma na sisa o woluman makay ka kan ni nyongoche furuko la wala ko ni mo min nana naka dina kan jogo ko ya temso dama balo ko ale bola dindo ko vraiment
den ni sɔnna ale fana ni sɔnna bon den yɛrɛ fa bɛ ɲini ka sɔn mais bamuso de ko f'i ye ko an tɛ siya kelen bon fakɛ fana tugula kɔ benɔgɔ fana tugula kɔ a ko a den no donc k'o tɛ siya kelen donc ale ka sen ni bolo ma sɔn k'ale ka ɲi ka sira jumɛn de ta walasa ko in bɛ se ka sabati cogo min na k'o ka karamɔgɔ ɲininka o la o ye a ɲininkali fɔlɔ ye a ɲininkali filanan donc ale kɔni bɛ taa karamɔgɔso la mais ale tɛ taa mɔgɔ ɲɛɲini ale bɛ taa yɛrɛ a ko de la donc ko k'o fɔ karamɔgɔ yɛrɛ k'a tɛ taa mɔgɔ ɲɛɲini dɛ ko a yɛrɛ ta ko lo ko est-ce que o fana bɛ don a la wa filankafoya sira la wa donc ko k'o ɲininkali kɛ donc sabanan fana ni ko est-ce que n'i bɛ seri la seri dɔ laban i tɛ tourner duguma sujuru la i tɛ se ka dugawu k'i ya kan na wa parce que ko ale tɛ se ka hamina ko b'ale la ale tɛ se ka fɔ arabukan na bon julakan de ka nɔgɔ ale ma est-ce que ale bɛ se k'o fɔ ala ɲɛ julakan na ka tɛ tourner to sujuru laban na ka t'o farida seri la donc o ɲininkali saba de bɛ yen ni ala sɔnna a ma. Alhamdulillahi rabbil alamin ne fana bɛ nin don karamɔgɔ ka ladilanni na docteur alhamdulillah a ka di n ye i n'u sase nin question tila ni ɲɔgɔn cɛ ni ala ta ala sɔn an bɛ ɲininkali fɔlɔ de e ma ɲininkali min tɛ la sisan yalaw ka ban k'i den di maa ma ka da kan tɛ siya kelen donc ni ma fili o do kɛ donc an bɛna di docteur ma inshallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah abe komi ɲininkali fɔlɔ o le tun ye alifirikatu najiya wala ne bɛ n'o jaabi min ye ka ban k'i den di mɔgɔ ma ko a tɛ seya kelen ye n b'a lɔn ɲininkali bɔra yɔrɔ min na an bɛ n'o di Sheikh Koyita ma inshallah. mɔgɔ sɔn ne yɛrɛ ka furu kɛ tile filanin na n b'a lɔn sɔsɔli tun bɛ bilaw ni ɲɔgɔn cɛ de wa n tɛ ɲininkali bɔ yɔrɔ la donc an tɛ se k'o jaabi. Alhamdulillah alifirikatu najiya arabukan na a kɔrɔ ye di a kɔrɔ ye k'a fɔ jamakuru min silama jamakuruw la n'ale kisinin don jamakuru min kisinin don silama jamakuru la alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqi dahirina a ko manton dɔ tɛna wuli fiyewu jamakuru dɔ tɛna wuli ne alakira mantonw na olu bɛ tiɲɛ kan awa tiɲɛ fana ni sankɔrɔ tan don bolo o tɛ tiɲɛ bila fiyewu fo kiyama bɛ wuli k'a sɔrɔ olu bɛ yen jɔn lugu lo bɛɛ k'a k'a yɛrɛ ye n'i taara siyaw ɲininka siyaw b'a fɔ olu yɛrɛ ma tuma dɔw la ko humu ta'ifa al-mansura ko jamakuru min fɔla ko ala bɛna jamakuru min dɛmɛ k'o lugu lo n'i taara mu'tazilaw ɲininka olu b'a fɔ k'o lugu lo nin bɛɛ ye silama jamakuru ye n'i taara jahmiyaw ɲininka i n'a fɔ silama jamakuru b'an fɛ yan cogoya min na n'i ye tijaniyaw ɲininka tijaniyaw b'a fɔ o lugu lo n'i ye kadiriyaw ɲininka olu b'a fɔ o lugu lo nka jɔn lugu lo o lugu lo ye jamakuru ye jamakuru min ni kira tun bɛ min kan kira n'a ka sahabaw tun bɛ min kan o jamakuru lo jamakuru tɔgɔ bɛ lɔn cogo di o ye walada le o kosɔn o b'a fɔ ko al-khasaisul mumayyiza li ahli sunna wal jamaa khasaisu nu bɛ taa fo khasaisu 37 makutu min ni sunnamɔgɔw bɛ lɔn n'a ye a bɛ taa fo makutu 33 donc jamakuru min ni o ye jamakuru kanani ye jamakuru kisini ye a bɛ malɔ ni fɛn min ye o le ye o ye nka tagamasere belebele fila bɛ yen o tagamasere belebele fila n'o sɔrɔla manton na olu lo a tagamasere fɔlɔ ye juma ye takdimul kitab wa sunna ka kitabu ni sunna bila ɲɛfɛ ala ko tan kira ko tan k'o bila ɲɛfɛ o kɔnɔna na ka kuranna durusi kosɛbɛ ka caya i b'a sɔrɔ jamakuru la a filanan ka kuranna tafsiri ka caya i b'a sɔrɔ jamakuru la a sabanan ka baara kɛ ni kuranna ye kuranna ko tan ka lɔ yɔrɔ la i b'a sɔrɔ jamakuru la sunna ka sunna durusi i b'a sɔrɔ jamakuru la ka baara kɛ ni sunna i b'a sɔrɔ jamakuru la ka sunna yɛrɛ lɔn i b'a sɔrɔ jamakuru la o kosɔn lɔnbagaw ko ahlu sunna hum a'lamu nasi bil khaliq wa arhamul khalq bil khalq sunnamɔgɔw olu le bɛ ala lɔn ala bɛ lɔn ni mun ye kuranna a bɛ lɔn ni mun ye sunna ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan
olu le fana be hinɛ mɔgɔ la ni mɔgɔ tɔw ye a makutu filanan o ya diinɛ sigini no bida toli kan k'a fɔ ko nin ye bida ye an ye nin dabila nin ye bida ye an kana nin kɛ kira ma nin kɛ ese sabaw ka nin kɛ wa a kuma ka ca mɔgɔ minnu dala olu lo o humu taifa al-mansura mais makutu tɛ nin dɔrɔn ye a bɛ se ka kɛ conférence ye makutu bɛ taa fo 73 n'o sunnamɔgɔ bɛ dɔn ni fɛn minnu ye humu taifa al-mansura ala sahih awa o la sisan sa bida mɔgɔw minnu tɛ sunnamɔgɔ ye minnu tɛ taifa mansura ye olu ya bida ka jugu ni ɲɔgɔn ye cogoya min na olu fana bɛ sunuya jamakuru nin na o cogoya de la o kosɔn bida dɔ bɛ a bɛ mɔgɔ kɛ kafiri ye bida dɔ bɛ a bɛ kɛ fasiku ye bida dɔ bɛ o ye sɔgɔyira le mina sɔgɔ ye o yɔrɔ la i bɛ bɛn bida la cogoya min na i bɛ yɔrɔ ma janya jamakuru in na nin cogoya la wallahu a'lam. Jazakumullah. Alhamdulillah. Donc micro be anga imam bolo ni wakati na no ye imam al-ustaz Abdoulaye Koita. Donc ale bena ɲininkali filanan jaabi n'o ye an balimakɛ ka ɲininkali ye ale bɔla den kɔ o bana ka di siya ko kosɔn ale ka ɲi ka lahala jumɛn kɛ sisan. طيب نقول وبالله التوفيق على كم بسوابما سني كبراني أكتشام في أوكسوبة كرنكرن يلا في الوسي كروتة كاتي جينا بأوروبا هلا ربو في أم بمنو ولي مجملة تانوكو بي عربوي ويرد دماني نيونجي ني كبرا فينا بتوكنا أما نفيا وليلا بيبي كنا منا دي جورو أم بي يورو منايا kibora bina me ke sobi ka furu caman bali hali furu do sirilen ko fe avec la ka furu sa demso na be nyini muso te dendi muso ta iredi adaka wala ya fi zawaj muso te ala jede be ke wali wi rakra ko sallallahu alaihi wasallam ko furu te fona kere waliyu wa shahidi adlin ani sirifla munu kilenen o sere fila do ngala do ayra ni sere kilen yira che ka kote la ka kilen ye muso ka kote la ko binya nga o sere yeli ka fara waliyuka no sabatira ko furu josim bele do sabatira meni waliyu tala ka foko sultanu me ke waliyi o kote na leta ni tekele doni ame mu fambal make ko ma ko ho ka bla sirad jamana bena ka la haladu urfu fune bara be kenay ibora do din no aya yira ka fawte shiya kili ale yimunke fili dobal kada kany hadisa min fo bara makenwi ala kirako sallallahu alaihi wasallam ni mo gonnana awma ni furu kala fem bele flami kan kalaje o yijogo wana ka dine mun na furu ni islamedo a jogo kayi abe furu kam o ko fe ala kira mashiya ko fo amana keni shiya amana keni shiya jamu mana keni kira mani shifo sallallahu alaihi wasallam nga lulu mabara kenai uludu ne kanka dendi ulude kakani waluya e katime beka fono soro filip dona la filimimba to ni sultanu yere no ye nyema doyi o yere bini jwa ka placila fona keroye na makoyi ama fambal make ale de beke sawali bagay na sabalila abse ka ke kuma dola ka here bala be musoni soro abse ka ke fena ka here ta la ka dore ni o kuma kore muni parce que fa kun sonno furu ni konna la fa kun sonno ka fo ka ye dendi gele atara boba de ka ron ko ni fa sonna ka dendi ka ba sharia la doro furu kun ganga ke wala ni fa ye dendi wali usorola wali ushite dena mu place ka green ka time wulu faka ale mana so ka dendi ka ba bana otuma furu kera furu fene kera furu jeli me femi ko ni retardé antado bo fa kun sonna o ko fe ko ba bali mi kera fa kera ka baba no fe ban mo to fene kera ka ba ka tugu fal ko mi fitna be du kono sisa ale ka furu kana ke sobe ka juin nu ka sinji ka nu ka balmaya ambe mun fo ale we sabali ani munyo o sabali ni munyo koro e fen jumai aka sabali toujours peut-être nous ma famuni dine ka koti aka taga se faje nyogondom obsega ke karamogo do e fadda le memun obsega ke almami e faire be selimo ko misrela ki bora foro chugo mena kata foi almami ka fala fam
abe fait ka dembali ka di chema kumi kama sharia te barakenoi sharia be jodi aw mamuna o ye cheni esige islame do waslamete a jogo kayo a jogo mai no dafalen do dendi ama ni fa koni sonna ka dendi sharia la bashi taala non ni fa sonna ka dendi sharia la bashi taala ba ka furuke hal ni ba maso otmana ba ka furuke ya ka furu jele no problem shiti o koro fa dale me muna nulu kuma na fafe ni fa sonna mais nulu kuma na fafe halisa fa maso ne ko me mu fo kamale aka sabale aka na karaba de aka na karaba parce que fen karabale nunu chama maka mun jati mene labantu lade na karabara kuma dola alibina kesobe ka balmaya ni chi du konnal abina kesobe masaw yere fene bina badeni na obina deni na fili deni bina to akelena ambe kuma chama fo me na gamba pratique ambe kla kan ka orfu yoro fene na je na faraka ka karaba yani furu kan na fanya furu be kla ka ke chini de ambora chama kalama asabana ni allaba ambal makke reka kla ka siga ka istikhara kande eski ale kun istikhara kewa na mo ke aka ke tuguni ala no soronga here be ni furula sababu batu ni furu ni ben noya ala ko ke mo chama be banko do mo be kla ka so yere so na chugo itadu me ala ninga here tala otumana ikane yoroma jenya ka bo demso ni na ika demso fene yoroma jenya ka bonela ambele jelenka herebe muna iko nyeshi otukelo bana otokele ndom alebe ni do odeke ma anta fa yiko mi fani baba na olu jotala akataka fa almami ndo kajo waliyala anto fode pasuko yichini jaman ke sisanka jamano nanka dugula ame mu fo kamalende ale ka sabali olu ye filimi ke olu ka fili kote were ko ya ale se ko gérer ale ba ka kote de gérer aka sabali akana deni amma sawbla nyona masaw fene retama kanu ka sinjitige no sura le mai istikhara ke aka ka istikhara ke no sura mai istikhara ke aka istikhara ke aka kodi alam o bela ni ko baka keleya kataga aka toyi ayreka musowere nyini ako furu musowere fene ka furu chewerema abana sinjitina tige fietina do balma yalla otumana ay nyogon tawromi abe nyogon blay o ko fsa katime ka karaba ko were kataga boala wallahu a'lam ala kambe so bama ka famiya di amma non ko ita ya law est-ce que bi am baw be banko dem so di furla est-ce que na fulu kutala est-ce que na politique mi me bo bi dem so ko est-ce que jamu ko be la jaw est-ce que bi faw be jamu ko la jaw bolo ko ya ko kala problème bi na ti ku tem so so na ti ku ishi be ku ye jambe bi no te chebe to tubabula ayre be glofere la belle le so baral abe bon la gi dem so ko ka to farafina dem so be dama ala jogo te nyai 50 euro be plakana 100 euro be plakana atenya nyiri yashima au metu popula ma kalama dem so be takata di chawlema tenen ni talata te bo abe foko ala la ko teti sella ka soro para foi ma ka watanta e chami bola au dem so ko tubabula a jogo be di abe muna o sitenya nyini meni dem so bana selay imam ayet ko keda ko ni balete abinin dola tubabula chani maseli Allah taala fama nyanyini bama nanyini muna ambe ya nyeratun na foloko dambe bana farafina wallahi aw meni kuma la sigi min ke afanga kabu nanga chokorbo ni musokorbo be sen yoroni maflela aw yaw jila jam mo mo boto aw denko aw ya ka dina nyanyini aw ya jogu nyanyini ka laje adama de sugut manu no te dem so chama maybe o chawte sellat wa bulada dem so chama maybe o chawte foi la glominko dem so chama maybe chere ba foye chentoi ni manya sel ko sel ne te wulla ka sen sabu masi muso bola ya utme sutrala o dila chawma tubabula muso nuni sutra bla teleban muna au manya ni ba manya ni entera wala la bit farabina kusa ameni lalilikandi am fauma ameni lalilikandi korgo kauma ni tubabula mo bola au dem soko au ya Allah taala laje ka do laje au ya mafla masud mando note dem so toro ni meda o chawte sellada o chawpa ni me pato mada ani manda ko madi ambe malamu kera جزاكم الله خير بارك الله فيكم لزيادة
alhamdulillah ɲininkali filanan teliya bolo ma an balimacɛ côté vraiment k'an bɛ wagati min na yɔrɔ ka gɛrɛ ale kɔni bɛ taa jotigiw ni soma ninnu fɛ ale kɔni tɛ taa mɔgɔ ɲɛ ɲini ale bɛ taa a yɛrɛ ta ko de la est ce que ale fana bɛ don fɛn fana kɔnɔ wa. docteur la docteur yara soba maa minnu bɛ taa jotigi fɛ mais bɛ taa yɛrɛ ka ko le ɲɛɲini inchallah a bɛɛ ye kelen de mori cɛ jotigi na non bonya ni bonya bɛ e bolo inchallah ana la maziya da fa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. نهاجل لا ينقل من كلامي أكرمه عبد الله كويتا أتمناني يرونيكا أي ركفوكو دو بتا دوتري في دو بتا لا بالكلا في وبتا كتا أونيو ورا لكا كوفلة ولا ما بتا أونيو ورا لكا كو ينيني أكو دو بتا وبتا كتا أيوة أويرا لكا كو ينيني يبلا جنيه فين سوفا كلين ala kira ko sallallahu alaihi wasallam akoni mɔgɔ min taara labarikɛla fɛ a ka min f'i ɲɛna i sɔnna ma walima i k'a cantigiya ko i ka bato tɛ minɛ i fɛ i ka seli tɛ minɛ i fɛ tile 40 donc o kuma b'a yira le k'a fɔ i tagala i yɛrɛ le ka ko ɲɛɲini yɔrɔ la o walima i tagala i ɲɔgɔn wɛrɛ le ka ko ɲɛɲini yɔrɔ la o walima i tagala ka taa juguman le laɲini k'a se i ɲɔgɔn wɛrɛ ma wa walima i tagala ka taa hɛrɛ le laɲini ka se i yɛrɛ ma wa nin bɛɛ lajɛlen bɛ don a kɔnɔ donc an bɛ min fɔ an balimamusow ɲɛna walima n'a sɔrɔ ni cɛlamɔgɔ ka ɲininkali don nin kumakan fila nin ko in fila bɛɛ lajɛlen ye kelen an karamɔgɔ tɛmɛna kan a ye a fila bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a y'a fila bɛɛ lajɛlen walawala a faamuyali ko ɲuman d'a ma ala m'o kɛra. yanni ɲininkali sabanan bila n'o ye julakan kuma ye ni julakan ta kuma ye seli kɔnɔ. An balimakɛ ko vraiment hami ko gbɛlɛnw b'ale la bon a du fɔla ko n'i tɛ turun bɛɛ k'i bɛ surunya ala la bon olu tɛ arabukan mɛn bon julakan de ale bɛ se k'a fɔ julakan de la est ce que o bɛ bɛn yanni micro di karamɔgɔ ma k'o jaabi a ye lɔn k'a fɔ seli an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ inchallah seli su fɛ à partir de 20h45 kuma bɛna boli min kan o de ye alifako zawujiya n'o ye furuɲɔgɔnw ka hakɛ ye ni ala subhanahu wa ta'ala sɔnna ma nka sini à partir de 14h00 an y'a karamɔgɔ bɛna kɛ ni an baw ye furu kɔnɔ yan ni ala subhanahu wa ta'ala i sɔnna ma wa an fana b'a yira k'a fɔ dɛmɛ bonda fana dayɛlɛlen don maa minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ o tuma an ka imam bɛ imam abdallah tarawele ka fara an balima tɔw kan a bɛ se ka gbɛrɛ olu la ka se ka i ka dɛmɛ kɛ e cogo min na o tuma ni nin ɲininkali banna ni ala sɔnna ma docteur ta Hussein a bɛna foli laban di mɔgɔ ma an bɛ sɔrɔ ka sira di an y'a karamɔgɔ ma ni ala sɔnna ma kabeledenw a bɛ fara an kan ka siginanw ta ka bila furu kɔnɔ ni ala subhanahu wa ta'ala sɔnna o tuma ɲininkali sabanan ka ala dari julakan na k'i tɛ turulen to faradafeere la. alhamdulillah an falakaw n'an balakaw a tun ka di an ye kosɛbɛ ka nin ɲininkali kɛ sini ɲininkali fɔlɔ ye ni an faw sɔnna ani n'an baw sɔnna karamɔgɔ bɛ s'a jaabi la nka kɔni ka di an ye kosɛbɛ a caman na sini hakililajigi min kɛtɔ pour que ni ala sɔnna question réponse ye daminɛ ma organisateur ni ala ta'ala sɔnna fana m'o ɲini aw fɛ ni ala ta'ala sɔnna inchallah. Voilà, alhamdulillah. Donc, an b'a kɛ o cogo la ten sini ta bɛna dabɔ a la ni ala subhanahu wa ta'ala sɔnna ma li shaf a kana wuli ban wala docteur bɛna o laban ma ka kɔrɔbaw fo an bɛ sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka siginanw bila an b'a to karamɔgɔ le bɛ bɔ ba i sabari an yɛrɛ discipliné ni docteur bana dɔw la a bɛ sabari an b'a to karamɔgɔ bɛ bɔ ba a bɛ sabari n'olu bɔla an bɛ sɔrɔ ka siginanw bɔ yen pour walasa degun kana kɛ ni ala sɔnna ma. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Abe bela jeli fo ibonya tɔgɔ ni ibonya jamu na. An bɛ foli kɛrɛkɛrɛ an ka donnabaw ye k'a daminɛ fadilatu sheikh al-imam Abdallah Koita hafidhahullah wa ra'ahu wa ayyadahu wa saddada ka se an ka imamu ma imam Jane min Belgique an b'a fo a ka cɛsiri la a ka jija la a ka farifoni na. An bɛ foli lase an ka docteur ma docteur Mohamed Lamine Jarasuba
على جهوده الطيبة ونشكر جميع المنظمين ونسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته الأولى أن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى وأن يسددنا وأن يأخذ بأيدينا إلى سبل السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayato Akrabo Bokolo. Ay sabari sukunni ayato karamo itaba umma normal sumoni ate ala koso ay sabari ay sabari akara green na fara dilani do be na mai de